पाप आउ जीशुंकर निष्पाप से संपर्क से यही अध्याय लिखुं आदम भूल करने द्वारा कौ दंड आसला से लिखुं आउ निष्पाप जीशु विषय भी लिखुं यही अध्याय आम जदि देखा 5 अध्याय तार प्रथम पद 11 पद धार्मिकतार सारांश और 12 रु 21 देखा दंडाज्ञार सारांश दंडरू कौन मिले धार्मिकतार कौन मिले ए दीटा विषय से लिखुंट आमने यही अध्याय आज अध्ययन करवा और समस्ते मिलित भाव में बाइबल को नियमित देखु कारण हमको बाइबल ख्रिस्टियन हबार अच्छे जो मैंने यूट्यूब रे भी अच्छा मुझे भी कहवाई चाहे जो जूम रे अच्छा अपन बाइबल को केबे भी साइड रे हटेबे नहीं बाइबल हटिला माने आपण हटिले बाइबल जदि आपण जीवन रो हटिगला आपण भी प्रभु को सम्मुख हटिगले धार्मिकता माने कौन मु अध्यायर शीर्षक देछि धार्मिकतार आशीर्वाद धार्मिकतार आशीर्वाद धार्मिकतारु कौन आशीर्वाद मिले आमने प्रतिटी अध्याय रे आमे देखु जे विश्वास द्वारा कौन मिले धार्मिक जीवन रे कौन मिले ए समस्त विषय आमे देखु गत अध्याय में देखुतिलु जे विश्वास सरे किपरि वृद्धि पाइबा आज आमे देखिछु आमे विश्वास रो मिलुतिबा आशीर्वाद कौन आउ से आशीर्वाद होछि धार्मिकता विश्वास द्वारा परित्राण पाऊ विश्वास द्वारा धार्मिक गुणित हो तो आज धार्मिकतार आशीर्वाद संपर्क में देखिए धार्मिकता माने कौन धार्मिकता माने कौन जदि आमे 12 पद रु 19 पद पढ़िबा आमे सेठी जानि परिबा धार्मिकता माने कौन माने आदम अबाध्य पाप कले तेणु आमे पापी हेलु आमे केमती पापी हेलु आमे मानव जाति पापी हेबार मूल कारण कौन आदम अबाध्य हेबा द्वारा आमे पापी हेलु तेणु आमे पापी आ ख्रीष्ट बाध्य हो धार्मिक जीवन यापन कले तेणु आमे धार्मिकतार फलस्वरूप जा ख्रीष्ट आमको देइछंती आमे धार्मिकता प्राप्त होछु ख्रीष्टंक धार्मिकतार आमे धार्मिक आदमंकर पाप रे आमे पापी ख्रीष्ट निष्पाप जीवन काटिले आउ से धार्मिकता जीवन यापन कले तो ख्रीष्ट को ग्रहण करने द्वारा आमे उपहार रे विश्वास द्वारा आमे कौन पाउछु धार्मिकता गणित होछु आमाने गोटी गोटी कर देखिबा विशेष करी आमे गोटे पद पढ़िबा रोमियो 5 पर्व तार 14 पद पढ़तु 14 पद तथापि जो माने आदमक आज्ञा लंघन सदृश्य पाप करि नथिले आदमक ठारू मसांक पर्यंत सेमानक उपरे सुधा मृत्यु राजत्व करिथिला जहांक आगमनर कथा थिला आदम तांकर प्रतिरूप जहांकर आगमनर कथा थिला आदम तांकर प्रतिरूप माने आदम ख्रीष्टंक विपरीत छवि आदम कौन अटंती ख्रीष्ट को विपरीत छविटा आमे आदम को देखु आदम किपरि हेबार थिला ख्रीष्टंक परि हेबार थिला किंतु आदम केमती थिले ख्रीष्टंकर विपरीत छवि थिले जहांकर आगमन कथा थिला आदम ताहांकर प्रति छवि किंतु प्रति चिन्हटा भिन्न रूप थिला आज आमे गोटी गोटी कर देखबा जे धार्मिकतार आशीर्वाद कौन प्रथम आशीर्वाद हम देखिबा प्रथम पद पढ़ंतु अते विश्वास द्वारा धार्मिक गणित हेबारु आम्भे माने आम्भ मानको प्रभु जीशु ख्रीष्टंको द्वारा ईश्वरंको सहित शांति रे अछु प्रथम आशीर्वाद कौन ईश्वरंको सहित शांति रे अछु ईश्वरंको सहित शांति रे अछु आगो केमती थिलु ईश्वरंको सहित अशांति थी
କାହିଁକି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିଲୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିଲୁ। ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଣଠୁ ଆମେ ଆମେ ବନ୍ଧୁତାର ସହିତ ରହୁଛୁ, ଆଉ ଅଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ କଣ ହେଇଛୁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ମିଳିତ ହେଇଛୁ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଥିଲା, ବିଭେଦ ଥିଲା, ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀର ଥିଲା, ସେ ପ୍ରାଚୀରକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଭାଙ୍ଗିକରି କଣ କରିଛନ୍ତି, ଏକ କରିଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ ଅଟନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ମିଳିତ କରାନ୍ତି, ମିଳାମିଶା କରାନ୍ତି। ଆମେ ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲୁ, ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଥିଲୁ। ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା, ଅତଃ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାର। ଆମେ ଧାର୍ମିକ କେମିତି ଗଣିତ ହେଲୁ? ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବେ କି ନାହିଁ ଅଲଗା ବିଷୟ, ଇଏ ପୁଣି ଧାର୍ମିକ, ଇଏ ମାନେ ବି ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ, ଆଜିକାଲି ଇଏ ମାନେ ବି ଧାର୍ମିକ, ଗୁଡେ କଥା କହିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତର ଜୀବନକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଗୁଡେ କଥା କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇଛୁ। ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ। ତ ଧାର୍ମିକତାର ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉଛି କଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତି। ଏ ଶାନ୍ତିରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାର 2 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଛୁ, ସେଥିରେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ କରିଅଛୁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବର ଭରସାରେ ଦର୍ପ କରୁଅଛୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ, ଅନୁଗ୍ରହ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ମାନେ ଅଛୁ। ଆଗ ଅନୁଗ୍ରହ ନଥିଲା, ଆଗ ଶନିଗ୍ରହ ଥିଲା, ଆଗ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ଥିଲା। ଧାର୍ମିକତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ, এটা হচ্ছে ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ। ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲୁ। ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ଥାଏ, ଅନୁଗ୍ରହ ଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ 7 ଥର ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଠିବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ତାର ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଢୁଛୁ, ଉଠୁଛୁ, ଉଠୁଛୁ, ପଢୁଛୁ, ଚାଲୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦିନରୁ ବାହାରେ ପଢିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କେତେ ଥର ପଢିଛୁ, ବାହାରେ ସମାନ ଏକା ଦେଖାଯାଉଛି। କେତେ ଥର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ତଳକୁ ପଡି ଯାଇଛୁ, କେତେବେଳେ ଛୋଟିଆ ପାପ ଗୁଡା କରିଦେଇଛୁ, କେତେବେଳେ ଲୁଚି କରି କିଛି କରିଦେଇଛୁ, ବାହାରେ ଦେଖାଯାଉନି, ବାହାରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ତ ଅନୁଗ୍ରହ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଛୁ। ଆଗ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଥିଲୁ, ଏବେ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର ହେଇଛୁ। এটা ଧାର୍ମିକତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ଥିଲୁ, ପୃଥକ ଥିଲୁ, ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ଥିଲୁ। ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାରଭୁକ୍ତ ହୋଇଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଫ ଗଡ ହେଲୁ। ପିସ୍ ମାନେ କଣ, ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ, ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଫ ଗଡ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲୁ। ଏବେ କଣ, ଫ୍ୟାମିଲି ଅଫ ଗଡ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲୁ, ଏ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଛୁ। ଧାର୍ମିକତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଆସିଲୁ, ଆମର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅଲଗା ଅଲଗା, ନାଇଁ କି, ଆମର ପରିଚୟ ଅଲଗା, ଆମର ବଂଶ ଅଲଗା, ଆମେ ଗୁଡେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକ ବସିଛୁ। କାହା ସହିତ କାହାର ତାଳମେଳ ଖାଇବନି, ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭୁକ୍ତ ହେଇଛୁ, ଆମେ ପରିବାର ଅଛୁ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ, ଧାର୍ମିକତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉଛି କଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ଗ୍ରେସ୍ ଅଫ ଗଡ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲୁ ପିସ୍ ୱିଥ ଗଡ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଗ୍ରେସ୍ ଅଫ ଗଡ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଏବେ ଅନୁଗ୍ରହର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଉ ସେଇ 2 ପଦରେ ହିଁ ଲେଖା ଯାଉଛି ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବର ଭରସାରେ ଦର୍ପ କରୁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ କଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବର ଭରସା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ସେ କେବଳ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ ତାହା ନୁହଁ, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବା। ଏ ଶରୀର ଗୌରବର ଶରୀର ନୁହେଁ,
ए शरीर कौन रोगर शरीर क्षणीय शरीर किंतु ख्रीष्ट जब आसबे से कौन हम आमे भी गौरवान्वित एटा हूँ धार्मिक राशि एवं ए शरीर किसी गौरव ना सकाल उठले दुटा औषध खाई बसुच रात दुटा औषध खाऊ लोक घृणा करुँच शरीर दुर्बल अटे केमती देखा जाऊँ मु तो दर्पण भी देखे नहीं मोर मुह को कहीं देखी जात दोष झील दर्पण भी देखे नहीं आप विश्वास करेंगे नहीं दर्पण भी देखे नहीं एमती क्या गला देखा जाए दर्पण देखीदवा कथा कहीं एमती किसी सौंदर्य नहीं किंतु जो ख्रीष्ट को साक्षात करवा से जेपरी आमे माने से देखा मु कहले समस्ते खुशी जाउछंती कारण समस्तकर से अवस्था है आमे अन्यर चेहरा देखि खुशी जाउथु किंतु निजर चेहरा देखला कष्ट लगे कहवाई चाहे तृतीय आशीर्वाद कौन अटे ईश्वर अनुग्रह माने आदम द्वारा आमे अपमानित और लज्जित थिलु ख्रीष्ट द्वारा ईश्वर आराधक हो पारिछु ईश्वर को आराधना करि पारुछु आगो मो लुचाइबा पे पडुथिला एबे प्रभु को सामना को आसी पारुछु ख्रीष्ट द्वारा आदम पाप कले विताड़ित हेले ख्रीष्ट धार्मिक गणित हेले आ विताड़ित हेबा लोक कौन करछंती भीतर को अनुच्छंती एबे आसी पारिबु साहस रे प्रभु को पाखु को जाई पारिबु अनुग्रह सिंहासन निकट को जाई पारिबु तो तृतीय आशीर्वाद कौन अटे ईश्वर गौरव तेणु आमे कौन करि पारुछु प्रभु को कति की जाई तांकर आराधना करि पारुछु तांकर गौरव रे आमे कौन करि पारुछु एबे वास करि पारुछु चर्च कौन अटे प्रभु गौरव पाइबार स्थान जो प्रभु प्रेजेंस आसे आमे सेठी जाई पारुछु नले प्रभु कौन कले से दिन आदम हवा को ताको सानिध्य विताड़ित कर देले बाहर कर देले किंतु ख्रीष्ट कौन करिसंती ए बाहर थिबा लोक भीतर को आनिसंती आमको देखले किसी नहीं ख्रीष्ट को द्वारा ये सब हो पारे तो तृतीय आशीर्वाद होची ईश्वर अनुग्रह 5 रु 8 पढ़िबे 5 रु 8 आउ भरोसा लज्जा दिए नहीं कारण आम्भ मानक प्रदत्त पवित्र आत्मा द्वारा आम्भ मानक हृदय रे ईश्वर प्रेम परिव्याप्त होई अछि कारण जेतेबेले आम्भे माने निरुपाय थिलु सेतेबेले ख्रीष्ट उपयुक्त समय रे अधार्मिक मानक निमंते मृत्युभोग कले धार्मिक लोक निमंते प्राय केही मृत्युभोग करिबो नाही उत्तम लोक निमंते अबा केही प्राण देबाकू साहस करि पारे किंतु आम्भे माने पापी थिबा समय रे सुधा ख्रीष्ट जे आम्भ मानक निमंते मृत्युभोग कले सेथिरे ईश्वर आम्भ मानक प्रति आपना प्रेम सप्रमाण करूअछंती चतुर्थ आशीर्वाद धार्मिकतार ईश्वर प्रेम ईश्वर प्रेम आमे पूर्वे ईश्वर विहीन थिलु दुर्बल थिलु किंतु एबे ईश्वर को प्रिय पात्र हो पारि ईश्वर को प्रेम आमे पाइछु एटा होची धार्मिकतार चतुर्थ आशीर्वाद 5 पद देखुछु आ भरोसा लज्जा दिए नहीं कारण आम्भ मान को प्रदत्त पवित्र आत्मा द्वारा आम्भ मान हृदय ईश्वर को प्रेम परिव्याप्त होई अछि ईश्वर को प्रेम आग ईश्वर को घृणा थिला ईश्वर को प्रति आमे भी दूर रे थिलु प्रभु मध्य हमको देखिले आमे दया पात्र नथिलु किंतु ख्रीष्ट द्वारा ख्रीष्ट कहीं आसिले एइथि पे आसिले से पिता आमको केते प्रेम करन एटा बुझेइबा पे एटा देखैबा पे तेणु जोहन 3:16 लिखा जाछि ईश्वर जगत को एडे प्रेम केडे प्रेम कले आमे जानि नथिलु एडे प्रेम कहला को बुझी होने से केडे प्रेम कले प्रभु यीशु क्रूस रे मरिबा द्वारा देखैले जे पिता तुमको एते प्रेम करन प्राण दिया प्रेम कौन लिखा जाछि 8 पद रे किंतु आमे माने पापी थिबा समय रे सुधा
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ଏଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନ ପ୍ରତି ଆପଣ ପ୍ରେମ ସ୍ୱପ୍ରମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏଟା ପ୍ରମାଣିତ ପ୍ରେମ। କେମିତିକା ପ୍ରେମ? ପ୍ରମାଣିତ ପ୍ରେମ, ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଥମରେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ। এই ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମ ଏଟା ମଣିଷ ବୁଝିପାରିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନବ ଶରୀର ନେଇକି ଆସିଲେ। ଯଦି ଆଦମ ଗୋଟେ ଶରୀର ଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ଶରୀର ଦିଆଗଲା, ଆଉ ସେଇ ଶରୀର ନେଇକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ଆସିଲେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଦେଖାଇଲେ। ତ ଚତୁର୍ଥ ଆଶୀର୍ବାଦ ଧାର୍ମିକତା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ। ଆମମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆମେ ଆଜିକାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ କଣ ଭାବୁଛୁ? ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଘର ବନେଇଲି, ଗାଡି ଗୋଟେ କିଣିଲି, ବୋଲେରୋ ଗୋଟେ କିଣିଲି, ଆଉ ଛୋଟ ସ୍କୁଟି ଗୋଟେ ଅଛି, ସୁନା ଗହଣା ଟିକେ ଲକେରରେ ଅଛି, ଆଉ ଜମି 2 ଖଣ୍ଡ କିଣିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ପେନସନ ପାଉଛି, ଚଳୁଛି, ଆଉ ଭଲରେ ଅଛି। ଏଗୁଡାକ ଆଶୀର୍ବାଦ କି? ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଏଇଟାକୁ ନେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି କହିବା, ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଥିବ, ଯାହାର ଚାଳ ଘର ଥିବ, ଯେ ପାଟ ଶାଢୀ କେବେ ପିନ୍ଧିବାଟା ତ ଛୁଇଁ ବି ନଥିବ, ସୁନା ଗହଣା ନାହିଁ, ଲୋକେର କଣ ତାର ଘରେ କବାଟ ମଧ୍ୟ ତାଲା ଦେବା ପାଇଁ ଭଲ ଚାବିକାଠି ବି ନଥିବ ତାର, ତା ପାଖରେ କଣ ଧାର୍ମିକତା କହିବା? ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଅନେକଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡା ଶୁଣୁଛୁ। ଆଗ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଥିଲୁ, ଏବେ ଗୋଟେ କାର କିଣିଲୁ। ସେ ଗରିବ ଲୋକ ଭାବୁଥିବ ସେ କାରକୁ ଛୁଇଁବାର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ନଥିବ। ବସିବାଟା ଦେଖିବେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି କାରରେ ବସାଇବେ ଆମର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଛାନିଆ ଛାନିଆ ହେଇଯାଉଥିବେ। ଆମେ କହିବା ପଡୁଥିବ ଏ କବାଟ ଏମିତି ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଶିଖାଇବା ପଡିବ କେମିତି ବସିବେ। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଂଯତ ହେଇ ବସିଥିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଏଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ ପାଉଛୁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ବି ପାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ପାଇଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବର ଅଧିକାରୀ ସେ ବି ହେବେ, ମୁଁ ବି ହେବି। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ମତେ ବି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଇକ୍ୱାଲି, ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ଲେସିଂ କଣ ଆମକୁ ଏବେ ଯାଏ ଭଲରେ ବୁଝାଇ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ଲେସିଂ କଣ ଜାଣିନୁ। ଏଫିସିୟ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସଦୁ ପାଉଲ ବ୍ଲେସିଂ ବିଷୟ ଗୁଡେ ବ୍ଲେସିଂ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ବ୍ଲେସିଂ ଦେଖିବେ, ସେ ଖୋଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଏଫିସିୟ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 3 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। କଣ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ? କି ଆଶୀର୍ବାଦ? ଆଗ ଆମମାନଙ୍କ ସାଂସାରିକ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଜାଗତିକ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭୌତିକ ଆଶୀର୍ବାଦ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଇଁ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସୁସ୍ଥତା ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ, ପବିତ୍ରତା ହଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ ସୁସ୍ଥ? ସେଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକ ବି ବସିଛି, ତାକୁ କଣ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିନାହାନ୍ତି? ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ କଲା ଭଳିଆ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ ଅଟେ? ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବିଷୟକୁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଗୃହସ୍ଥିତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା, ବିଶ୍ୱାସ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲ, ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡାକ ଏଇଟା। ତ ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ଅଧିକାରୀ ହେଇଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମେ ପାଇପାରିଛୁ। ଆଉ ସେ 5 ପଦରେ ହିଁ ଦେଖିବା, ରୋମିଓ ତାର 5 ପର୍ବ 5 ପଦରେ, ଆଉ ଭରସା ଲଜ୍ଜା ଦିଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଗ ତ ଆମେ ଆତ୍ମା ନଥିବା ଲୋକ ଥିଲୁ, ସତ ନା ନାହିଁ? ଆମେ କହିବେ ଆଜି ଆତ୍ମା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ବେଳେ ବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅନେକଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ବିହୀନ ଲୋକ ଭଳିଆ, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଲାଗିବ ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ,
से धार्मिक गणित हम से लोक ठारे पवित्र आत्मा कार्य आप देख आग आम केमती थिलु आत्मा विहीन थिलु एबे ईश्वर आत्मा रे अभिषिक्त अटु मैं आपण मान गोटे गोटे कहूली गोटे हूँ पीस विथ गॉड फ्रेंड ऑफ गॉड फैमिली ऑफ गॉड वर्शिपर ऑफ गॉड बिलोवेड ऑफ गॉड एटी एनॉइंटेड ऑफ गॉड आमे प्रभुंकर द्वारा अभिषिक्त अभिषिक्त पवित्र आत्मा हमको प्रदत्त प्रदत्त गत रविवार दिन मुझे कहूली आपण मान को मु जेल रे जाइथिली सेठी अनेक लोक अच्छा गोटे एक्चुअली दंडर स्थान नुहे अनुतापर स्थान मुझे कहूली जे तो माने एठी अनुशासन तो थिबो दंड तो थिबो किंतु अनुशासन भी थिबो संडे सर्विस रे भाई माने भी बसिथिले आ भौणी माने मध्ये आसिथिले प्रथम थर कहूले प्रथम थर संडे सर्विस जेल भितर पुरुष स्त्री माने एकाठी बसिछन समस्त आसी ऑफिस पुलिस ऑफिसर मान भी आसी किंतु वर्शिप होता आराधना कले गीत गाइले कांदिले अनेक लोक आत्मारे पूर्ण ही कथा होछन समस्त जे भूल करके जेल जीवे सेमिति नु अनेक लोक अनुतप्त ही कांदिबार मु देखु समस्त प्राय कहि माने अनुतापस्त कांदु एटा केमति हला परमेश्वर आत्मा परमेश्वर आत्मा आमे पाइछ आगे आत्मा विहीन थी से भितर जने दुई जन कहले आगे आमे एठू गला परे आमे मीटिंग करिवु मु मीटिंग करिवे आगे आपण आसीबे कारण ए भितर मु परिवर्तन निकल जाउछि मु कहिबा पई चाहे जे धार्मिकतार आशीर्वाद कोन अटे ईश्वरकर आत्मा ईश्वर आत्मा आमे पाइछ तापरे 9-10 पद पढ़िबे अतएव यह आहुरी सुनिश्चित जे आम्भे माने एबे ताहांको रक्त द्वारा धार्मिक गणित हेबारु ताहांको द्वारा ईश्वरको क्रोधरु रक्षा पाइबा कारण आम्भे माने शत्रु थिबा समय रे जदि ईश्वरको सहित ताहांको पुत्रको मृत्यु द्वारा मिलित हेलु ताहा हेले यह अधिक सुनिश्चित जे आम्भे माने मिलित होई ताहांको जीवन द्वारा परित्राण पाइबा एबे कोन पाइछु जीवन पाइछु एटा जीवन नै आमे एबे जीवन पाइछु आगो केमति थलु पाप रे मृत थिलु एबे पाप प्रति मृत हिछु आमे एबे कोन पाइछु एबे ओरिजिनल जीवन पाइछु एबे पाइछु जने वयस्क लोक को म भेटि थिली तांको 65 वर्ष खंडे हबो आज्ञा एबे मते 3 वर्ष हिछ आज्ञा बोलछन से तांको 65 इयर्स से कहछ आज्ञा मते एबे 3 वर्ष हिछ आज्ञा मु खाली शिशु गोटे वो कहले बढ़िया शिशु दांत फांत किछि नाही से कहले दांत सब गला दांत जोड़ी गला आज्ञा एबे ज्ञान दांत एबे बाहरुछि बोली कहछ एबे ज्ञान आसुछि मते मु परित्राण पाई कि मते एबे 3 वर्ष होछि माने ओरिजिनली एबे मते 3 वर्ष हिछि माने भाबी देखंतु एबे हमें जीवन पाइछु नले आगर जीवन जीवन थिला कि परिश्रम करतलु रोजगार करतलु खाउतिलु हाथ फात कुंडेले स्त्री को पिटी मिसा दउतिलु नै ये सब थिला माइंड फ्रेश पाई के पुड़िया खाई दउतिला के सीरियल देखुतिला के सिनेमा देखुतिला आगो तो सिनेमा हॉल लोक को जीवा पई पडुतिला जने मते कहउतिला आज्ञा रविवार दिन हम सिनेमा जीवा चर्च रे बसी प्रार्थना करतलु प्रभु टिकट मिलु प्रभु अनेक कोन अछि जे जो दिन फिल्म रिलीज हो से दिन आगे देखिबो बाकी दिन देखले हो नै से दिन पूरा बिड़ा बिड़ी मरा पिटा चर्च बसी केतले चर्च सरीबो के टिकट काढिबा पे जीवो आगो तो गरीब अवस्था याको ताको पैसा मागे जोगाड़ करी सिनेमा जीवा लोक माने से कहउतिले आज्ञा प्रार्थना करथिले आज्ञा प्रभु टिकट मिलु राजा अने भाभी देखंतु एबे प्रभु को क्षमा मागुछि प्रभु मुई कोन से कहउतिले एबे प्रभु को क्षमा मागुछि अने एबे जीवन पाइछु आगो केमति थिलु क्रोधर पात्र थिलु दंड योग्य थिलु कहा द्वारा आदमक द्वारा कारण आदम भूल करथिले तेनु आमे क्रोधर पात्र थिलु दंडर पात्र थिलु किंतु ख्रीष्टक द्वारा एबे उद्धार प्राप्त हेबार आमे कोनिछु आमे ख्रीष्ट को कति आछु
आमाने कौन उद्धार प्राप्त और रक्षा प्राप्त वी आर रिडीम्ड एंड सेव्ड ए दीटा विषय ख्रीष्टन द्वारा ही पारिछि जोटा हेई नथिला आमे जीवन पाइछु एटा धार्मिकतार आशीर्वाद एटा आशीर्वाद एबे मु बुझी पारुछि एटा एगुडा आशीर्वाद बोली नहिले मु गोटे भल प्रचारक होला परे मध्य छिंडा चप्पल पिंधि काई प्रचार करबा जाइथान जोता किणवा पे पैसा भी नथि एबे पैसा अछि ततले पैसा भी नथि गोटे महासभा रे जाइछि से चप्पल रे सिलेबा को जगह नहीं से चप्पल को सिलेबा एते सिलेछि थरे कोरापुट टाउन हॉल रे गोटे मीटिंग हिता चेन्नई रु जने प्रोफेसर से आसीथिले मेसेज देबा पे आसीथिले लेडीज ता जने तांको ना बोधे शकुंतला इस्राएल ना कोन से स्त्री लोकटा आसीथिले प्रोफेसर गोटे बड़ कॉलेज रो चेन्नई रो बड़ कॉलेज रो प्रोफेसर से आसीथान हेले से मीटिंग मझिरे मते कोन कले तांकर जोता देले ना सिले के आनिबो छिडी जाइछि बोली गोटे न्यूज पेपर घोड़े की देले मु नेली से मची पाखु खोलिला बेले को सिलेबा को जगह नहीं होगी से मत कहला कौन आज्ञा एटी कोडी सिलेबी एटा फोपाड़ी दो नांते एटा आकुआ सिलेबा कानी छथि मु कहली देखला पर तो मु भी छानी आइ गेली पर भाबली बारे की कांजू स्त्री लोकटा प्रोफेसर हे जाइछि कॉलेज रे पढौचंती ए छिडा चप्पल पिंदुछन साड़ी देखला को 250 टका थी हमर भौणी मान घर भी पिंदबे नै से आजिकल घर पिंधा साड़ी मध्य 15 टका रु कम होने सतना ने आग जहाँ बाहर पिंधि जाते से घर पिंधा ही जाइए पैसा बेसी ही गले कौन कर 15 टका नाइटी किनिबे भाई मान मध्य हाफ पैंट पिंधि देखी घरे से हाफ पैंट मध्य 1500-1800 टका थिबो बानियन पिंधि से गंजी बानियन ता सेटा मध्य थिबो ब्रांडेड सब ब्रांडेड मद भी ब्रांडेड सब ब्रांडेड कुकुर भी ब्रांडेड गाड़ी भी ब्रांडेड चप्पल भी ब्रांडेड ऑर्डिनरी चप्पल पिंधंती नै से तो ए स्त्री लोकर जोता मु सिलाई को नहीं से मछीटा आज्ञा सिलेबा पे जगह नहीं कोडी सिलेबी मते कोन मते एंती कहछि कोन मु कोडी सिलेबी मु कहली जानि ने केंद्री सिले दे तापर सिले कि नेली ये मची मते जेमती गाली करथिला से रकम रे जे मते जोता देथिला ताकू भी कहली कोन आज्ञा एटा देइछो मते मते लाज लागला से गाली कर पकेइला मते एते बड़ प्रोफेसर हेचंती एटा भलो जोता पिनले हेबो नै साड़ी तो 250 पड़िया लागुची ए जोता हेले भलटा पिनतांते से मते कौन बोली कहले जानछंती निरंजन से 5 जन मिशनरी को स्पॉन्सर करूछन प्रति मास 5 जन मिशनरी को स्पॉन्सर करूछंती और 3टा मिशनरी छुआ को से स्पॉन्सर करूछंती प्रति मास एटा 15-20 वर्ष हबो समस्त केवल निज पई जीविका रोजगार कर खर्च करथिन आगो निज पई बंचुथिले प्रभु को पई बंचिबा पे सिखवार अछि से दिन मोर चक्षु खली गला से दिन मु बुझी पारबी लाइफ ऑफ सिंपलिसिटी माने कौन जीवन माने कौन आमे जीवन बोले भाबुछु मोर घर मोर टंका मोर पैसा मोर चाकरी मोर व्यवसाय नहीं जीवन कौन एबे आमे जीवन पाइछु आगो पाप रे मृत थिलु लेखा 10 पद देखिबे कारण आमे माने शत्रु थिबा समय रे जदी ईश्वर सहित तांको पुत्रंको मृत्यु द्वारा मिलित हेलु ताइले एबे अधिक सुनिश्चित जे आमे माने मिलित होई तांकर जीवन द्वारा परित्राण पाइबा तांकर जीवन माने ईश्वरंकर जीवन एबे हमें पाइछु एटा होची हमर तबे अनंत जीवन जेपरि जे के विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन एई जीवन रे अनंत जीवन पाइबु आ अनंत काल पर्यंत या परे हमें जीवित एटा होची धार्मिक आशीर्वाद अधार्मिक पे अनंत मृत्यु अछि किंतु आपनक पे मो पाई अनंत जीवन अछि एटा होची आशीर्वाद षष्ठ आशीर्वाद तापर 17 पद पढिबे 17 पद जेणु जदि जनकर अपराधरे सेही जनक द्वारा मृत्यु राजत्व कला तेबे जो माने अनुग्रह और धार्मिकता दानर प्रचुरता प्राप्त हुअंती से माने एक व्यक्ति अर्थात जीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा आहुरी अधिक रूपे जीवन रे राजत्व करिवे एबे कोन करिवे राजत्व करिवे आपण 21 पद मध्ये पढंतु
ଯେପରି ପାପ ଯେ ପ୍ରକାରେ ମୃତ୍ୟୁରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲା, ସେହିପରି ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନନ୍ତ ଜୀବନଦାୟକ ଧାର୍ମିକତା ଦାନ କରି ରାଜତ୍ୱ କରିବ। କଣ କରିବ? ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ତ ସପ୍ତମ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିକାର। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିକାରରେ ଅଧିକାରୀ ହେବା, ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାରରେ ଅଧିକାରୀ ହେବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ଏଇଠି କିଛି ନଥିବ, ଆମ ରାଜତ୍ୱ ଗଲାନି ଧୀରେ 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 ଧୀରେ। ଏବେ ଆମର କଣ କିଛି ବି ଚଳୁନାହିଁ, ଆମର କଥା ବି ଚଳୁନାହିଁ, କିଛି ଚଳୁନାହିଁ, ଆମର ଭୋଟ ବି ଚଳୁନାହିଁ ଆଜିକାଲି। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପୁରା ଛାନିଆ ହେଇଛନ୍ତି କଣ ହେଇଗଲା ବୋଲି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏଇଠି ରାଜତ୍ୱ ଧୀରେ 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 ଆମ ହାତରୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢୁଛୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆଡକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ରାଜତ୍ୱ ଆଡକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଗେ ଆମେ ଦାସତ୍ୱରେ ଥିଲୁ, ବନ୍ଧନରେ ଥିଲୁ ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏବେ କଣ ହଉଛୁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହୋଇଛୁ, କଣ ରାଜପୁତ୍ର ହେଇଛୁ, ରାଜପୁତ୍ର। ତେଣୁ ଆମେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରାଜତ୍ୱରେ ଯିବୁ। କେତେ ବଡ ବିଷୟ। ଆଗ କଣ ଥିଲୁ? ଦାସତ୍ୱରେ ଥିଲୁ, ଏବେ ଦାସତ୍ୱର ବନ୍ଧନରୁ ସେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି। ଏ 7ଟି ବିଷୟ ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଧାର୍ମିକତାର ଆଶୀର୍ବାଦ। ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ଆମର ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେଇଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଛୁ। ତୃତୀୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଚତୁର୍ଥରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମେ ପାଇଛୁ। ପଞ୍ଚମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ପାଇଛୁ। ଷଷ୍ଠରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଛୁ। ସପ୍ତମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଛୁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିବା। ହୁଏତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୁଡିଏ ବିଷୟ ହରେଇବା ପାଇଁ ପଡିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଡିଏ ବିଷୟ ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 12 ପର୍ବ ତାର 10 ଆଉ 11 ପର୍ବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏହି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ, ପରାକ୍ରମ ଓ ରାଜ୍ୟ ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କର୍ତ୍ତାପଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାତୃଗଣଙ୍କ ଅପବାଦକ ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲା, ସେ ତଳେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ସାକ୍ଷ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରିନଥିଲେ। ଏଠି ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ମେଷ ଶାବକ ରକ୍ତ ଆଉ ଆପଣାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି? ରକ୍ତ ଆଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ। ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମାନେ ଧାର୍ମିକତାର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଅଛି। ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ପାଇଛି ପ୍ରତିଦିନ। କାରଣ ଦିବାରାତ୍ର ଶୈତାନ ଯଦି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି, ଆମେ ବି ଦିବାରାତ୍ର କହିବା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ମୁଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ସୌଭାଗ୍ୟ ବି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଇଛି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ପାଇଛି, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଛି, ମୋ ଅଧିକାର ପାଇଛି। ଏସବୁ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଆମେ କଣ କରିବା ଅଛି? ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଆମର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଜୟ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ତାକୁ ଜୟ କରିଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ପରାଜିତ ଲୋକ ଭଳିଆ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏହା ଅଟେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଧାର୍ମିକତା ମାନେ କଣ? ଯେ ଆଦମଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପାପ କଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ପାପୀ ହେଲୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଧାର୍ମିକତାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦେଇ ଆମେ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦେଇ ଆମେ ଯାହା ବି ପାଉ ଥ୍ରୁ କ୍ରାଇଷ୍ଟ, ସାଲଭେସନ ଥ୍ରୁ କ୍ରାଇଷ୍ଟ, ପିସ୍ ଥ୍ରୁ କ୍ରାଇଷ୍ଟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଅନୁଗ୍ରହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା,
प्रेम मध्य ख्रीष्ट द्वारा आत्मा मध्य ख्रीष्ट द्वारा जीवन मध्य ख्रीष्ट द्वारा अधिकार मध्य ख्रीष्ट ख्रीष्ट तो यही अध्याय में देखु पाउल लिखुंट आदम आ ख्रीष्ट भितर पार्थक्य आदम द्वारा को परिस्थिति में गलु आ ख्रीष्ट द्वारा आम को परिस्थिति आसु प्रभु आपण मान प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आसंतु प्रार्थना करिबे अनुग्रहकारी पिता आम आपन को धन्यवाद दूचे दिन पर दिन मास पर मास वर्ष पर वर्ष आपण मान को तोली धरी प्रभु आम आपन को धन्यवाद दूचे प्रभु आज आपण मान को बुझीबा पई देले प्रभु धार्मिकतार आशीर्वाद गुड़िक कह अनेक थर आम आशीर्वाद कहले प्रभु केवल जगतर ए भौतिक विषय गुड़िक प्रति ही आम दृष्टिपात कर मन में अनेक नैराश्य आसी था किंतु आज आपण आमान को वाक्य जरिया कथा को धन्यवाद दूची मु प्रार्थना करी प्रभु आमान को बुझीबा साहाय्य कर हुए तो आगामी दिन मान करे आमर शारीरिक विषय गुड़ाक आमर सामाजिक विषय गुड़ाक आम हरई पार आमर स्वास्थ्य अवनति हो पारे सम्मान रे भिन्नता आसी पारे समाज रे आमे भिन्न भाव में व्यवहार हो पार लोक मैंने आमको खराब व्यवहार कर किंतु प्रभु आमान गोटे धार्मिकतार आशीर्वाद आप रखि आपन को धन्यवाद दूचे प्रत्येक को आशीर्वाद करते पिता जेपरि प्रत्येक आज ए धार्मिकतार आशीर्वाद गुड़िक द्वारा संतुष्ट हो स्थिर रही पारे प्रत्येक को पुणी थे आपन को बलवंत स्थित रखी प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय यीशु नाम मांगिली।